Hi everyone, welcome to my channel Plus 2 All Classes by Shobonsa. आज आम गोटे पॉलिटिकल साइंस प्लस टू सेकेंड इयर गोटे बढ़िया विषय पढ़ा जार ना हूँ गणतंत्र। आज मुझे भिडटा पॉलिटिकल साइंस भिडटा बनवार कारण हूँ आज हूँ गणतंत्र कला दिन बा संविधान कला दिन आज कहले चलो। भिडियो आरंभ पूर्व मु गणतंत्र विषय किसी कहीदे। गणतंत्र ହେଉଛି गण अर्थ लोक माने, तंत्र अर्थ ହେଉଛି शासन। यार इंग्लिश वर्ड ହେଉଛି डेमोक्रेसी। डेमो ओ क्रेसी, यह लाटिन शब्द डेमोस ओ क्रेसी रु आसी। गणतंत्र रे आमर आमे पढ़िबा प्रत्यक्ष गणतंत्र, परोक्ष गणतंत्र, निर्वाचन प्रणाली, ता सहित अनेक किछि पढ़िबा। आगु मु तार 3-4टा पार्ट हम गणतंत्र मु धीरे धीरे पढ़ेबी। आज आम इंट्रोडक्शन पढ़ा। आ जो वीडियो आरंभ में मुझे आज हूँ ब्लैक डे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आज कला दिवस। कारण तापर टिके मु छोटिया आलोचना कर दूसरी वीडियो आरंभ। आज हूँ जून 25, 2025, 1975 जून 25 1975 मसीह आमर प्रधानमंत्री थिले श्रीमती इंदिरा गांधी। सेतिकी बेले तांकर गोटे छोटिया स्टोरी मु कहि दउची। सी प्रधानमंत्री हेले, प्रधानमंत्री हला परे सी पाकिस्तान अनेक गुड़िए भल काम करछंती, किछि परिमाण खराब काम करछंती। जहाँ हेउची जेंती कला दिवस रूपे आम आज पालन करछे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेटा गोटे ब्लैक डे। आ भल काम होउची पाकिस्तान रु बांग्लादेश को अलग करछंती। ऑपरेशन ब्लू स्टार गोटे पंजाब जो आतंकवादी रही से दमन करछंती। केते गुड़िए भल काम मध्य से करछंती। सेईटा भी आमे पढ़िबा एई गणतंत्र टॉपिक रे। सेईटा भी अछि गणतंत्र नले पार्टी ऑफ इंडिया, पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया, सेटा रहिछि। दीटा टॉपिक रे भितरे कोटा गोटे सेटा तमर रहिछि। सेथिरे मु कहिबी कोन केनि स्टोरीटा गणतंत्र कला दिवस कहीं कह जाए। एत आड़े मु आलोचना करूनी, मु सीधा तम पाठ उपरू गाउची। गणतंत्र डेमोक्रेसी और एथिरे पाठ्य सूचना होची। गोटे सेकेंड मु आणे ब्रशटा। अर्थ, प्रकारभेद, लक्षण, भारतर गणतांत्रिक प्रक्रिया प्रति आह्वान, एतिकी तमर होची पाठ। एथिरे लॉन्ग क्वेश्चन तमर किछि आसीबोनी। डेमोक्रेसी पा आउ यूनिट 1 टा टोटाल तमर जाउछरी इंटरनल पार्ट रे। गणतंत्र आ भारतर दलीय व्यवस्था ए दीटा को तमर जाउची इंटरनल पार्ट रे। तेंगु ए इंटरनल केवल एमसीक्यू 2 मार्किया 3 मार्किया रहउची। एटा तम कॉलेज कंडक्ट करिवो। तेंगु लॉन्ग क्वेश्चन गणतंत्र रो किछि आसीबोनी। 2 मार्किया कोन कोन आसीबो सेटा म कहि देबी। वीडियो को पूरा शेष जाए देखियो। मु 2 मार्किया तमु कहि देबी। आ डिस्क्रिप्शन ने तुमको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे देबी। से ग्रुप रे जॉइन हबो। तमें से नोट्स पीडीएफ आउ एवरी संडे मु एग्जाम करेबी। प्लस टू सेकेंड ईयर पिलांकर नोट्स पीडीएफ एग्जाम ये 3टा को तुम व्हाट्सएप ग्रुप रे हेबो। डिस्क्रिप्शन लिंक दे देबी। व्हाट्सएप ग्रुप रे निश्चित जॉइन करिवो। एथरा पाठपुर को पळे आछि। गणतंत्र अर्थ। गणतंत्र एक जनप्रिय शब्द जहाँ गोटे इंद्रजाल परी समग्र मानव जाति को मोहविष्ट करी रखिछि। गणतंत्र अर्थर विभिन्नता और ताहार परिसर व्यापकता एपरी जे उणा अधिक विश्वर प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक मनीष निजको गणतंत्रवादी बोली प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव दाबी करती। एटा गोटे मेन पॉइंट। प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में किए क्या दाबी करती। प्रत्येक लोक निजको गोटे गणतंत्र लोक प्रतिनिधि भाव में विवेचित करें। आश्चर्यर विषय यही कि गणतंत्र मौलिक नीति और आदर्श को विरोध करुवा शक्ति बा कारक माने मध्य निजको गणतंत्र पूजारी बोली अभिहित करती। सांप्रतिक समय रे गणतंत्र एक फैशन और एक उन्माद रे परिणत होईछि। गणतंत्र केवल सरकार एक रूप नुहे, यह मध्य जीवनर एक पथ वा दर्शन। यह गणतंत्र केवल सरकार एक रूप नुहे, यह मध्य जीवन एक पथ वा दर्शन। एटा कारण गणतंत्र
केवल सरकार गठन करेनी 5 वर्ष आम सीना सरकार को निर्वाचन करुँच 5 वर्ष भितर से कौन करेंगे सेटा आम चाहिए गोटे सरकार केते गुड़े दाबी देदेला मुझे करी आम डिसाइड करिया कोउटरे आमर भल हम दीटा दल आमर दाबी करेंगे कौ दलर दाबी पूरण करा लोक मैंने मनोनीत करी उपयुक्त प्रार्थी को मनोनीत करने कथा आम पुणी आगू जा मनुष्यर सामाजिक प्रकृति मध्य गणतंत्र आदर्श अंतर्निहित मनुष्यर सामाजिक प्रकृति मध्य गणतंत्र आदर्श अंतर्निहित तमें नीतिदिन जहाँ करुच तुम प्रकृति ताहा गोटे गणतंत्र आदर्श गणतंत्र केते गुड़े आदर्श रही से आदर्श तुम आगू पढ़ कौन कौन गणतंत्र आदर्श नीति संज्ञा सब आगू पढ़ गणतंत्र इरांजी प्रतिशब्द हो डेमोक्रेसी जहाँ डिमोस और क्राटस रु आसी मुझे आगुरी कही गणतंत्र डेमोस और क्राटस रु आसी बा क्रासिया नामक दुईटी ग्रीक शब्द एमसीक्यू मन रख गणतंत्र केउ दुईटी शब्द रु आसी गणतंत्र ग्रीक शब्द रु आसी डिमोस और क्राटस बा क्रासिया दुईटी ग्रीक शब्द रु आसी यार सम्मिश्रण सृष्टि होउछि गणतंत्र डिमोस शब्दर अर्थ लोक और क्राटस बा क्रासिया शब्दर अर्थ क्षमता बा पावर शॉर्ट क्वेश्चन डेमोस शब्दर अर्थ कौन क्राटस शब्दर अर्थ कौन शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू इंटरनल वेरी वेरी इंपोर्टेंट तेणु गणतंत्र होउछि एक सरकार बा शासन व्यवस्था जो लोक मैंने बा जनसाधारण होउछन्ति सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी शासन व्यवस्था बा सरकार जनमत उपर प्रतिष्ठित अटे। वीडियो आरंभ भी मुझे कही तुमको गणतंत्र अर्थ होउछि गण अर्थ लोक तंत्र होउछि शासन यही पॉइंटार कौन लिखिला तेणु गणतंत्र होउछि एक सरकार बा शासन व्यवस्था जो लोक मैंने बा जनसाधारण होउछन्ति सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी। जदि तुमको किए पचारा गणतंत्र संज्ञा कौन कह तमें कह से जगार गणतंत्र होउछि एक सरकार बा शासन व्यवस्था जो लोक मैंने बा जनसाधारण होउछन्ति सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी एटा होउछि गणतंत्र संज्ञा भल भाव मन रखि गणतंत्र संज्ञा। नेक्स्ट पेज को जीवा ये गणतंत्र संज्ञा पूरा डिस्क्राइब करिछि 3 मार्किया लंग क्वेश्चन गणतंत्र संज्ञा 3 मार्किया क्वेश्चन टा फरासी दार्शनिक रूसों चिंताधारा अनुसार गणतंत्र जनमत बा जनतार बाणी को ईश्वरंक बाणी सह समान बोली विवेचना करा जाए। प्रोफेसर सिलिंग मतरे गणतंत्र होउछि एक सरकार जो प्रत्येकंकर भाग रही भाग बा अंश यहाँ गोटे रोचे एमसीक्यू सिलिंग मतरे गणतंत्र संज्ञा कौन गोटे एमसीक्यू मान 1 मार्किया क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन रोचे ये सिलिंग मतरे गणतंत्र संज्ञा होउछि सरकार जो प्रत्येकंकर डैश रही भाग गोटे गोटे जगह अंश भी लिखुची तेणुक ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन। तापर नेक्स्ट देइछि लॉर्ड ब्राइस मतरे गणतंत्र वास्तव में समुदाय लोकंकर से शासन रु अधिक किंबा कम को बुझाए नहीं जहाँ से माने मतदान बल निज सार्वभौम इच्छार परिप्रकाश द्वारा प्रतिष्ठा करती। नेक्स्ट प्रोफेसर डाइस दृष्टि रे गणतंत्र होउछि एक सरकार गणतंत्र होउछि सरकार एक रूप जो शासक गोष्ठी तुलनात्मक भावे समुदाय जनसंख्यार बहुलांश को नहीं गठित गणतंत्र अति सरल और सर्वाधिक जनप्रिय संज्ञा प्रदान करने को जाई युक्तराष्ट्र अमेरिकार जड़े पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहिसंती गणतंत्र हेउछि लोकमानंकर द्वारा लोकमानंक पाई सरकार एते गोटे संज्ञा कहली तुम मैंने पचार सार एटर कौ संज्ञा इंपोर्टाट कौटा आम पढ़ले आमर भल एथुरु 3टांकर तुम मन रख अब्राहम लिंकन और रूसो डाइस सिली ये 4टा संज्ञा मन रख लॉर्ड ब्राइस एंड सिली एति संज्ञा तुम मन रखिले तुम मोस्ट इंपोर्टाट आउ एते किसी इंपोर्टाट नहीं अब्राहम लिंकन वेरी वेरी इंपोर्टाट। नेक्स्ट
କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ମନ୍ଦ, ବିକୃତ ବା ଭ୍ରଷ୍ଟ ଶାସନ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାସନର ଅପଭ୍ରଂଶ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପଲିଟି। ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ, ଗୋଟେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମତରେ ସେହି ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାସନର ଅପଭ୍ରଂଶ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପଲିଟି। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ, ସେହିପରି ଫାଗେଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ବା ଅସାମର୍ଥ୍ୟର ଶାସନ। ଏଇଥିରେ ତମର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଦୁଗୁଣ, 3 ମାର୍କିଆ। ସୁଗୁଣରେ ତ ଜାଣିଲ, ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଗୁଣ କ'ଣ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଶାସନ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ମନୋନୟନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶାସନ କ୍ଷମତା ସମସ୍ତଙ୍କ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଯାଏ ବିକୃତ ଶାସନରେ ରହିଲା, ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏହାର ଦୁର୍ଗୁଣ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ। ଯଦି 50ଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ମିଛକୁ ସତ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ସତରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ସତକୁ ମିଛ କହିଦେଲେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମିଛରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦୁର୍ଗୁଣ। ଏହା ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଖେଳ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଏହା ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ନୈତିକ ଦିଗକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦଟି ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ ସମୟରେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ଓ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ। 1779 1776। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା ଓ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ଭାବନାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଦର୍ଶ, ଭାବନା ଓ ନୀତିକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କିଏ କରିଥିଲା, ମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସମାଜବାଦୀ ତଥା ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉଦ୍ରେକ, ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଲାଟିନ ଆମେରିକା ଅଧିକାଂଶ ପରାଧୀନ ଦେଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ଓ ଉପନିବେଶବାଦ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ତଥା ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ଓ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ସମାନତା ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା ଜଗତୀକରଣ, ଉଦାରୀକରଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗୁସାର କରାଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର 6ଗୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଖମ୍ବ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେଗୋଟି ଖମ୍ବ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 6ଗୋଟି। ଏବେ ତମର ଭାରତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆମେରିକା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଫରକ ଏତିକି, ଭାରତ ଗୋଟେ ବହୁଦଳୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ, ଭାରତର ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ୟୁନିଟ୍ 1 2nd ଚାପ୍ଟରରେ ତମେ ଭାରତର ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିବ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତାପରେ ଏକଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସାମ୍ୟବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଚୀନ, ଭାରତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ସବୁ ଏଇଟା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତମେ ପଢ଼ିବ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଣିବାକୁ ତମକୁ କହିଦେଲି, ଡିଟେଲ୍ସରେ ତମେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଢ଼ିବ। ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମୁଁ ପଢ଼େଇବି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ସାରିବି 3-4ଟା ପାର୍ଟରେ, ତାପରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3-4ଟା ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ସାରିଦେବି। ଆଗ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ସାରିଦିଏ, ତାପରେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବି। ଜଷ୍ଟ ଓଭରଲୁକିଂ କରୁଛି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପଳେଇବା, ଏଟା ଲାଗୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିନିଧି, ଏଟାରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏତିକି ତମର ଥିଲା। ମନେ ରଖର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ମନେ ରଖର ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ନୋଟ୍ ତମର ରହୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର 2ଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ଡିମୋସ୍ ଓ କ୍ରାଟସ୍ ବା କ୍ରାସିଆରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା ତମକୁ କହିଥିଲି 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସରକାର ଏକ ରୂପ ଓ ଜୀବନର ଏକ ପଥ ବା ଦର୍ଶନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଂଜ୍ଞା ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇଛି।
ଏକ ରାଜନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକ ସରକାର ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବା ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ଯଦିକା 2 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟା ଲେଖିବ, 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଜ୍ଞାଟା ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବ, କାଳେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ MCQରେ ପକାଇଦେବ। 1688ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗୌରବମୟ ବିପ୍ଳବ, 1777ରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା, 1789ରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥରେ ବିକଶିତ କରିଥିଲା। ଏଇଟା ବି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଇନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସମାନତା, ଅଧିକାର, ନ୍ୟାୟ ଓ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱଭାବ। ଏଇଟା ତୁମକୁ କହିନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିଦେବ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ତୁମକୁ ଦେଖାଇଦେବି ଅବିକା। ତାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ଗଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବା ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ପଏଣ୍ଟଟା। ମାର୍କ୍ସବାଦୀମାନେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ବି କେଉଁମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ? 1 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ଜନତାର ବାଣୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ କହିଥିଲି। ରୁଷୋ, ସିଲି, ବ୍ରାଇସ୍, ଫାଗେଟ୍ ଆଉ ରହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ ଡୁଇ। ଏଇ 5ଟାକ ସଂଜ୍ଞା ଭଲସେ ମନେ ରଖିଦେବ, କେତେବେଳେ କେଉଁଥିରୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତମ ଶାସନ। ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ, ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାଟା ବି ମନେ ରଖିବ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଦୁର୍ଗୁଣରେ ଯିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଉପରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇବି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ ବା ବର୍ଗୀକରଣ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦରେ ତୁମର ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏଥିରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ରହିବ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ତାପରେ ରହିବ ପ୍ରବରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ, ବହୁଳବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଗଣତନ୍ତ୍ର 3-4ଟା ଭଳିଆ ଯିବ କ୍ଲାସ୍। ରାଜନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥନୈତିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ, ସମସାମୟିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରୂପରେଖ। ଏଥିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। 8 ମାର୍କିଆ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନାଇଁ ତୁମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି, କେବଳ 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ। ଏଇଟା 2 ମାର୍କିଆ ସଂଜ୍ଞା ଦେଖାଇଦେବ। ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ, ଆଇନ ଶାସନ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ଏଇଟା ତୁମକୁ ମୁଁ 3-4ଟା ପାର୍ଟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟା ପୁରା ସାରିଦେବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।